الأرملة وله مع عشرة عركيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأغبياء من البرية ومن نصر في تعذرة ترك والمناجر وفر بذكره تضيفت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمفرد بعرقه وخلق بأطلافه خصوصية فما من خلق بالبلد محمد الله وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت بوصف العبيد وشانه ونرون بمجده وما كان يوصف عزة تعالى مجدها أخجز على نجم السهاء في عناده وقد انبسط القلب بالتدوين مع عفانا وغير مولد النبي الكريم وحكاياته مر بأجر عبد المقرب من التكذيب والتعظيم والخلق العظيم فعزنا مني أن أرزق عينة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك كما يصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم والله ليضرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم آمين. بسم الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر من أوصاف محمد يده وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل سيفي مذكورا وفعلي به معبودات وعملي بعمل المقبول والتوجه بتواجبة القائد المنصور اللهم من يتوزل عامر وبدع الظافرة وعلى باب الجديد تغشى من بيوت الغامرة لن توجه إلى بدر وسلنا جسد المرسل عبدك الساني الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلي وأن تسلم عنك جد الكاملة مستودع عمادك وعبي شريك محمد وعدك الشاملة ألا بالأكبار ألا محمولك والمغرب شرب الله بقر في كل موضع من وقت قربي ومظهر خاصم عمدادك في عبادك وعشاء وسنع لبدان سيد الكونين واجرب بالسقالة بالمحبوب الخالص المعصوم منك بأذن الخاصين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأرض من عبدك اللهم إنا نقدم لك جهاز النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقام رجمت وعجنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغفاجنا في جميع أدوارنا وأن تقرباتنا في جميع حياتك وغاسلين ويكيدك وأن تبلغنا به سبك بالإهاج الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما طرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعل بعواتها الحبيب من الحاضرين وبركتك من الشارك والكواك المهجن ولأهدك من الحافظين اللهم إنا نعم رحمتك وسمنا طربنا وجونا جميلة يا واسلة لك فلا تحيبنا آمنا برسلك وما جاء من الدين وأن تواجهنا بإليك المستسمعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والزين بما سأل والمؤمن بما أنبل أن تزل من نصر هاجر الحبيب وواضره وله وظهره اللهم بركاته واسر بجاده اولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وولدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآل ورايات دين الله من عبر منصورا ومع المسلم والإيمان بآلها معفورا معنا وصورا واصبر الله معكم ومجال معكم وبين وعدنا إلى المال واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وبوس العقب الجميل والأقدر والمطعم لكوزع المعانين من المنافقين والغفار واجعلنا يا رب بلسن عصي من جميع البلايا واجعلنا يا رب بلسن عصي من جميع البلايا واجعلنا يا رب وبالنسبة من الجنوب والغرزاء عاجلنا في العمل بضعفك وواسلك بخدمتك غائبين وإجاك وفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واكتب لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على أجر حبيب المحبوب لجسد الرواه والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita banggakan dan kita hormati dan kita sayangi para habaib, para saraib, wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas dari Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita banggakan, bahkan kita sayangi para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Tuan Guru Naufal, pimpinan Majelis Ta'lim At-Tazkiyah Tafin, dan yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Ruhuddin Andak dari Tafin, dan Tuan Guru Abdul Rauf, beliau ini penterjemah nantinya. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Bapak Camat Daha Barat, Kepala Desa Bajayau atau Bajayau Tengah, dan penitia Masjid Besar Raudatul Jannah, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Raudatul Zaini rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang yang penuh berkah ini, di siang yang penuh kucuran rahmat ini, kita bisa berkumpul, bisa kita bertatap muka di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di Masjid Raudatul Jannah, dalam rangka majelis rutinan Majelis Ta'lim Raudatul Zaini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, ulun atas pimpinan Majelis Ta'lim Raudatul Zaini mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Alhamdulillah, beliau bisa sampai ke tempat kita walaupun dari jarak yang cukup jauh, bahkan menempuh sampai ke sini. Ada cerita nantinya, Habib, insyaallah ada cerita, karena apa, jalannya penuh terjang dan yang lain-lain. Dan juga kami ucapkan kepada guru-guru kita yang berhadir juga pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membalas pahala begitu banyak kepada beliau dan kita yang mendengarkan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kepada Abah Habib Basim, tolong doakan majelis ini supaya istiqomah, karena majelis ini dari awalnya gagasan dan penasihatnya dari almarhum Habib Zaki dan Habib Taufik. Kata beliau kepada anak, harus ada majelis di masjid ini. Nah, dan ayah mualim pun juga mengizini, dan itu mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan istiqamah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kepada hadirin hadirat, mudah-mudahan nantinya ketika Abah Habib menyampaikan tausiahnya, kita benar-benar memperdengari secara khidmat apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita. Jadi mudah-mudahan kalau ada nama si bepandir silahkan, tapi ketika beliau menyampaikan, mudah-mudahan kiranya bisa dulu berenai jar kita tuh. Nah, mudah-mudahan kita memperhatikan kalam daripada beliau. Karena apa? Ijar kami atau jar orang kampung Bib Guru Ruhuddin, kami ini keturunan apa, keguguran Indaruk. Nah, itu
Arti keguguran Indaru itu luar biasa. Para habaib, guru-guru bisa datang ke tempat kami ini karena Bib ini ya, karena jarak yang luar biasa, tempuh yang luar biasa, bahkan perbatasan di antara dua kabupaten Tapin yang di penghujung daripada hulu Sungai Selatan. Jadi luar biasa, jadi satu kehormatan bagi kami. Mudah-mudahan dengan kehadirannya para habaib dan guru-guru, kampung kita menjadi berkah, menjadi rahmat, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang ulun dapat sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ulun membacakan biografi tamu kita yang mulia Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas. Tak kenal maka tak sayang. Siapa beliau yang datang di hadapan di berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada kompak. Ulun doakan orang nang menjawab salam ulun kena bulik ke rumah pas membuka lawang sugih mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sugih berita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib dan syarifah di mana saja berada, yang hadir di tengah-tengah kita, tamu mulia, tamu agung kita, guru kita bersama Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Dr. Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kedatangan beliau di kampung Bajayau ini mudah-mudahan menambah keberkahan. Mudah-mudahan orang di kampung di sini kada lapah lagi mencari duit, luas rezekinya, kabul hajatnya, dan mudah-mudahan orang-orang yang bisa memandang wajah Habib Basim mudah-mudahan sampai ke Makkah dan Madinah. Dan juga yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, sahibul majlis Guru Ahmad Sirajuddin. Berkah beliau mengundang kami, Habib sampai ke sini. Ujar Habib ini sudah di ujung dunia, akhir dunia Habib. Sidin bingung melihat ces di hingga jalan ada. Jar ulun mipai di Makkah ada sini. Mohon hendak bawa-bawa jajisnya ke Makkah. Alhamdulillah berkah sidin hadir di sini. Bingung sini melihat banyak sungai. Amun di Makkah kan ada di sungai. Mudahan kita doakan Habib Basim, mudahan dapat bini di sini. Bila ada nang bisi anak bujang hendak balaki lawan Habib, capati daftar. Mudah-mudahan Habib nikah di sini. Amin. Ada paham juga sih kita juga. Amin akad ranai. Bila sidin kawin di sini kan beli di Makkah ya Allah. Untung kurang Bajayau. Nyakanya bila ada Habib tuh berdatang anak pian iihakan berdulu bini nangka berapa kah? Kayak guru-gurunya. Udah naik bini ampan berdatang. Bagi nang wani urun kedewani juga. Bini urun nang 4 jadi tadi. Dan juga yang ulun muliakan ada tuan-tuan guru, ada Guru Ruhuddin dari Jakarta, sidin sudah badiam di rantau, pengasuh pondok pesantren As-Salimin Topaikat. Namun ada anak pian nang hendak sekolah, daftar ke pesantren sidin, mendaftar bawa duit, jangan kada nak gratis terus. Dan juga guru nang makan apa nih? Siapa ngarapin dulu? Oh, Guru Raub. Nah, sidin ini luar biasa meraup berataan. Mudah-mudahan barakahlah. Dan juga ada Bapak Camat. Nah ini Camat ini di bawah Bupati.
cuma berataan kita camat juga calon mati kan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit ulun membaca kehidupan beliau dari halus sampai beliau sampai ke Bajayau. Nama beliau adalah Dr. Al-Habib Basim bin Ahmad bin Abdullah bin Hadun Al-Attas. Beliau lahir di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Beliau umur 5 tahun sudah menghafal Al-Quran di Masjidil Haram Mekah. Nah itulah bu ciri-ciri orang wali, ciri-ciri orang saleh, mulai umur 5 tahun sudah menghafal Al-Quran. Amun anak kita buai umur 5 tahun masih maunjun main kaliger. Nah, tapi berkah kita mencintai lawan sidin, mudahan anak kita juga menjadi orang nang saleh. Beliau berguru kepada ahli sanad dan ahli sunnah wal jamaah, dan beliau juga berguru pada para ulama yang ada di kota Madinah. Beliau belajar di kota Madinah, belajar di kota Mesir, Jeddah, Suriah, dan Hadral Maut. Bahkan guru beliau ada dari Indonesia, ialah Syekh Yasin Al-Fadani. Itu guru beliau juga waktu di Mekah. Banyak diantaranya Ki Haji Mahfuz Amin Pamangki ini, dan murid Syekh Yasin ini banyak di negara ini. Nah, termasuk beliau juga murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau juga berguru kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, banyak juga murid dari di negara ini, banyak murid Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki juga banyak. Dan juga beliau berkhidmat, berguru, berhadam lawan Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Jadi guru-guru beliau ini semua wali kutub. Nang mana guru beliau itu pernah juga berguru dengan guru sekumpul. Di antara yang sama guru beliau dengan guru sekumpul ialah Al-Habib Abu Bakar bin Attas Al-Habsi. Jadi Habib Abu Bakar Al-Attas ini paguruan oleh guru sekumpul. Sidin pernah juga berguru lawan nang sama paguruan lawan abah guru sakumpul yang mengarang kitabnya Tazkiyatul Mustafa. Nah itu guru sakumpul tuh pernah anak Sidin ke sakumpul bahari. Sidin kemarin sebelum Covid tuh ke sakumpul waktu haul abah guru, Sidin diperkenankan menjadi imam di langgar abah guru sakumpul. Alhamdulillah. Dan juga beliau dakwah mulai dari remaja sudah dakwah ke seluruh dunia, India, Afrika, Indonesia, sampai Sidin dakwahkan negara nih ismukum negara ya Habib, negara. Makanya negara ini samunyaan ampun negara, cuma negara ditolongi oleh Alabio masih. Kenapa? Karena anak Alabio masih membuka bank BCA, Bank Sentral Alabio. Jangan kali di BCA mungkin bangkrut negara. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul bersama Habib Basim, kita dikumpulkan bersama datuk beliau, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir ceramah beliau akan mengijazahkan satu salawat, nang mana salawat ini sanadnya cuma 3 sampai ke Rasulullah. Anda ada beletaan salawat ini cuma 3 sampai ke Rasulullah. Pertama guru beliau Syekh Sagir Ahmad waktu itu bertemu langsung dengan Rasulullah, memberikan bacaan salawat. Nanti salawatnya diijazahkan oleh Habib Basim, amalkan. Insya Allah ujar Sidin orang nama amalkan salawat nanti nang diijazahkan selama hidupnya kada pernah menemui apa nang inya kada katujui. Paham aja sudah? Kada berduit kada katuju kita, garing kada katuju juga, bini bamamai kada katuju juga, bini seikung kada katuju juga, laki katuju ke jablay kada katuju juga. Artinya buai laki bebini pulang kada katuju juga. Jadi doa itu betampo. Nah mudah-mudahan nanti dijajakan oleh Habib, nanti salawatnya kita bagi lah. Mudah-mudahan ini ada salawatnya di luar. Salawatnya itu nanti tulisannya ada, nanti Habib membacakan salawatnya. Nanti salawatnya buai bergambar-gambar Habib Basim. Nah ada gambar Sidin di laminating, anda di rumah di muka masahapan baca 1000 sehari kawa di karidit, bajuhur 200, asar 200. Insya Allah tahun kaina pian berdapat lawan Habib Basim, semua berubah penghidupan pian. Nang dulu miskin sugih, nang dulu kada baanak, nang dulu mandul baanak pulang, nang kada bebini pulang. Mudah-mudahan berkah berataan. Mudah-mudahan nanti di akhir mau ijazah hasanah nanti Habib menerangkan tentang sholawat
daripada guru beliau. Nah, mari kita dengarkan. Nah, di akhir Cidin juga mengijazahkan suratul Fatihah. Nanti kita baca Fatihah ini kan tiap sembahyang, nanti diijazahkan dari guru beliau sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh Habib Basim bin Ahmad Al-Attas dari Makkah Al-Mukarramah, yang dimuterjemkan dua orang, yaitu Guru Raub dan Guru Ruhuddin. Bisa ai bergantian menterjemahkan. Sidin ban terjemahkan bahasa Indonesia, kalau ada paham bahasa Arabi ulagara kena betakun lawan ulun. Kepada Habib falyatafaddal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada di bangku kah? Di bangku leh. Ada bangku halus ini tuh di bawah. Ada nggak bangku? Bangku halus plastik nggak barangnya? Ada ingat di rumah dahi ada bangku. Bangku sama anu Haji Buden, bangku Haji Buden. Ada apa sambil Sidin hari bangku sampai ceramah. Kami minta kepada jamaah untuk tenang, ibu-ibu berdiaman, dengarkan bujur-bujur. Insya Allah apa yang beliau sampaikan berkah untuk sampai anak cucu kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, jama'ana wa iyyakum fi rawdatil jannati, wa rawdatul jannati ismu masjidikumul mubarak alladhi ma'khudun min tilka ar-rawdatil mubarakah allati as'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yusharrifani wa iyyakum bis salati fiha wa bi ziyaratiha. Kayak apa paham aja kah? Kira paham binonggot-onggot. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah mengumpulkan kita dalam suatu masjid yang bernama Raudatul Jannah. Yaitu adalah suatu nama yang artinya taman daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita meminta kepada Allah, mudahan dengan berkat kita berkumpul di dalam masjid Raudatul Jannah, taman surga, mudahan Allah masukkan mati ini suruh nyampe nih. Mudahan kita meminta kepada Allah, mudahan ulun dan pian beratan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa baina raudatil jannah wa baina raudatil zain atau raudatil zaini ismu al-majlis al-mubarak. فأنتم في نعمة بين روضة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين الزين، وهو أصلا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال سيد الحبيب علي حبشي: محمد زين وكل زين. Alhamdulillah, antara Raudhatul Jannah, antara yaitu raudhahnya Nabi, di sini juga ada Zain, Raudhul Zain. Kita bersyukur Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Zain juga adalah salah satu nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berkata Al-Imam Al-Habib Ali Syabul Maulid, Muhammaduz Zain Zain. Wa man as'adu minkum fi hadhihi ad-dunya kullaha in kuntum qad mala'tum qulubakum bihubbi habibillah wa mustafahu sallallahu alaihi wasallam. Ayo, siapa di antara kalian semua yang mendapatkan yang paling beruntung di dunia dan di akhirat? Ialah siapa di antara kita yang paling terpenuhi hatinya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal as'adu min ahadin nadhara Allah subhanahu wa ta'ala ila qalbihi fawajada fi qalbihi habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apakah bahagia orang tersebut yang telah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, yang dimana Allah memandang rahmat, memandang sanubari hati orang tersebut. Di dalam hati tersebut ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wallahi law anna kull ad-dunya bi kulli madahiriha wa bi kulli na'imiha dufi'at ankum wa ba'udat ankum wa qarabtum faqat من سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله لكنتم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. Yang mana demi Allah, kata beliau,
seandainya dunia dan seisinya, seluruh kenikmatan dunia itu menjauh daripada diri kalian, tetapi kalian yaitu mendapatkan yaitu sesuatu kenikmatan apa? Cinta dan dekat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kalian nanti dibangkit di hari kiamat dengan kalian berkat dekat dengan Rasulullah, kalian akan mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah. تجتمعون في مجلسكم المبارك روضة الزين، تذكرون الله وتصلون على حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله، ويفرح منكم الله ويفرح منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalian berkumpul di Raudhatul Zain, tempat yang amat istimewa. Kita berkumpul, kalian berkumpul di sini berzikir mengingat Allah, bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa beruntungnya kalian yang telah berkumpul di tempat ini. وما فرح أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أحب الله سبحانه وتعالى فعله. Yang mana tidaklah seseorang yaitu ketika merasa bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan menandakan Allah cinta terhadap seseorang tersebut. حتى أبو لهب الذي ليس مسلما والذي هو من أهل النار يخفف الله عنه العذاب بسبب واحد، وهو أنه فرح بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله. Hatta seorang Abu Lahab, seorang yang tidak beriman kepada Allah, seorang yang tidak beriman kepada Rasulullah, namun setiap hari Senin Allah ringankan azabnya sebab ada ia cinta kepada Nabi besar Muhammad. Gembira, bukan cinta, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man mala'u qulubahum bihubb al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi faqad jalabu li anfusihim al-aman amanun fid dunya wa amanun fil barzakh wa amanun fil akhirati biiznillah ta'ala. Adapun orang yang di dalam hatinya terpenuhi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian di dalam hatinya, dan dia akan mendapatkan kedamaian tersebut dan ketentraman di dunia. Tidak cukup di dunia, di barzakh pun dia akan mendapatkan kedamaian. Tidak cukup di barzakh, di akhirat pun dia akan mendapatkan keamanan dan juga ketentraman. Wa rabbukum subhanahu wa ta'ala yukhbiru nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fi kitabihil aziz, fayaqulu lahu rabbuna subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ أي وأنت فيهم يا محمد لا يعذبهم الله سبحانه وتعالى. Allah telah menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sekali-kali Allah tidak akan mengazab, menyiksa mereka selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Muhammad ada di tengah mereka, maka Allah tidak akan menyiksa kaum tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad ashhada jami'a khalqihi fil ardi wa fi kulli sama'in min hadhihi as-samawat bal ma ba'da as-sama'i as-sabi'ah أشهدهم الله أن حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مثله أي مخلوق من المخلوقات، بل هو الحبيب المحبوب المقرب إلى سيد المرسلين صلى الله على رب العالمين سبحانه وتعالى. Bahkan Allah yaitu menjadikan penyaksian terhadap dunia dan seisinya dan juga langit, baik langit ketujuh ataupun sampai ke atas, supaya mereka yaitu menjadi saksi bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah, dan seseorang bukan seperti manusia yang biasanya. يسرى برسولكم في رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة، مكة المكرمة هنا، من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، فيجمع الله كل أنبيائه وكل رسله ليقدم عليهم إمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنه آخر الأنبياء والمرسلين. Ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis, telah berkumpul di sana seluruh para nabi, para aulia dan semua arwah-arwah yang suci. Setelah sampai Nabi Muhammad di Baitul Maqdis, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memimpin mereka menjadi imam. Mereka semuanya sujud bersama Nabi Muhammad dan mereka menjadi makmum, imamnya adalah Nabi besar Muhammad. ثم يخبر ربكم سبحانه وتعالى ويقول في أمره لهذه الأمة، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يأمر كل عباده يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوا القرآن الكريم، اتبعوا أوامري، اتبعوا نواهي. لماذا فاتبعوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Coba lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, katakanlah wahai Muhammad, seandainya mereka mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang tersebut mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah tidak mampu? Seandainya kalau orang tuh cinta lawan Allah, ayo ikuti Al-Quran, ayo ikuti perintahnya Allah. Tetapi lihat, saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian cinta terhadapku, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كل ذلك لكي يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن باب الوصول إلى حضرته سبحانه وتعالى لا تكون أبدا إلا من باب حبيبه محمد صلى الله عليه وآله. Ini adalah Allah mengabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, siapapun orang yang ingin sampai menuju Hadratullah, ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, maka tidak ada jalan melainkan harus mau tidak mau melalui pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن باب الوصول إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى وإلى جناته وإلى نعيمه والبعد عن نيرانه، كل ذلك لا يكون إلا على قاعدة من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Adapun pintu yaitu untuk sampai kepada Allah, dan juga pintu untuk masuk surganya Allah, dan juga mendapatkan kenikmatan dalam surga, dan juga jauh daripada api neraka, melainkan dalam suatu pondasi apa, yaitu mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كل ذلك من أمر ربنا سبحانه وتعالى حينما قال قل إن كنتم تحبون الله. إذن الخطاب لمن يحبون، الذين لا يحبون ليسوا معنيين، لا يخصهم هذا الخطاب. إن كنتم تحبون اتبعوني، إذا كنتم لا تحبون لا تتبعوا. Ini adalah perintah Allah, masuk dalam perintah Allah, sebagaimana firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, ini khitab kepada kalian, jika kalian cinta kepada Allah. Bagi yang tidak cinta kepada Allah, yang tidak mau mendapatkan kecintaan dari Allah, maka tidak akan mengikuti Nabi Muhammad,
tidak akan melaksanakan perintah Allah. Itu nikmat dari Allah. Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi besar Muhammad. إذن دينكم هذا كله قائم على المحبة، فمن وجد في قلبه أنه بطبيعته هكذا هو محب فهنيئا له، محب لله، محب لرسول الله، محب للخير، محب للناس، محب لأهله، محب لأولاده، فليعلم أنه على فطرة الدين التي فطر الله الناس عليها. Yang mana makanya dari itu bahwasanya agama yang kita peluk ini adalah agama saling mencintai satu sama lain. Adapun kalau sudah dalam diri kalian itu tertanamkan rasa cinta, cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap manusia, cinta terhadap amal-amal soleh, cinta terhadap dzurriyyat, pokoknya mencintai sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Masya Allah, suatu fitrah, sesuatu yang sangat baik sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seseorang. Inilah agama yang sebenarnya, itu mencintai satu sama lain. Dakhala a'rabiyun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadahu yahtadinu sayyidana al-Husain wa sayyidana al-Hasan wa yajlisuhum ala fakhidhihi alayhi الصلاة والسلام ويحضنهم ويقبلهم. فسأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أتقبلون أبناءكم؟ فقال له رسول الله نعم نقبل أبناءنا. Satu hari ada seorang badui, seorang desa datang menemui Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang memangku Sayyidina Husain, cucu beliau, dipeluk oleh Nabi Muhammad, dicium keningnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh dengan kasih sayang. Maka orang desa tadi, badui tadi bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau mencium anak kecil ini? Engkau memeluk anak kecil ini?" "Ya," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "aku menciumnya, aku memeluknya." فقال البدوي قال الأعرابي قال له والله يا رسول الله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط في حياتي. Ini saking sibuknya lah manusia. Apa orang Arab ini berkata, "Ya Rasulullah, ulun bisa anak 10." Bisa anak berapa sah? 10. Mudah-mudahan pian beratan bisa anak 40 orang. Amin. Amin. Berdoa orang dulu. Ulun bisa anak 10 ya Rasulullah, tapi ulun sebuting pun kada suah ulun cium. Ini saking haurnya begawi sampai anak ganal kada tahu ulah aja. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي قال له وما أصنع بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك أنت لا تفعل هذا لأنه ما لا يوجد رحمة في قلبك والعياذ بالله. Kemudian Nabi bertanya ke orang tersebut, "Kenapa engkau tidak melakukan itu? Sungguh," kata Nabi, "Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu kepada makhluk, kepada anak-anak." وما هذا إلا لنتعلم من حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأن ديننا هذا قائم على المحبة لأبنائنا ولكل من حولنا، بل حتى لغير البشر نحبه، نحب الشجر ونحب الحجر، هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وآله. 4 betakun pang dulu pina melihat jemaah pina ngangan. Yang ngangan ini bisa 2, bisa make kada jelas atau dasar paham. Make jelas aja lah. Jelas lah, nyata pen parak mikrofon. Yang mana cerita seperti ini, apa gunanya supaya kita mengetahui bahwa kita mau mengambil suatu pelajaran dalam suatu agama. Apa agama ini dipondasi dan dibikin apa saling mencintai satu sama lain. Kita diperintahkan mencintai satu sama lain, bukan sekadar sama manusia, bahkan selain daripada manusia pun kita disuruh mencintai terhadap sesuatu tersebut. تدخل سيدتنا فاطمة الزهرة البتول من بيتي إلى بيت أبيها إلى حجرته. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقف مباشرة ليستقبل من؟ سيدتنا الزهرة البتول. وهو من؟ وهو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقف ويقبلها على جبينها صلى الله عليه وآله وعليها سلام الله. Satu hari Sayyidatina Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke kamar Nabi.
ke rumah Nabi, masuk ke kamar Nabi. Sebelum beliau datang, baru masuk rumah, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Muhammad. Berdiri untuk siapa? Untuk kedatangan putri beliau betul Sayyidah Zahra radhiyallahu anha. Kemudian cium kening beliau. Subhanallah, ada Rasulullah, ini putri beliau. هكذا تعامله، هكذا سيرته. حينما نملأ قلوبنا حبا وتعظيما لحضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أخلاقنا كأخلاقه عليه الصلاة والسلام. Ini adalah suatu perjalanan Rasulullah, cerita singkatnya Rasulullah. Kalau sudah hati kita yaitu benar-benar terpenuhi cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak kita pun akan mengikuti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يجلس سيدنا رسول الله مع سيدتنا عائشة أم المؤمنين، فيقول لها: يا عائشة اشرب الماء، فتشرب الماء، ثم يسألها: يا عائشة من أين شربت الماء؟ فيشرب من المكان الذي شربت منه سيدتنا عائشة. Allah. Sayyidatina Aisyah, satu hari Nabi Muhammad duduk berdua dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad, ya Aisyah, ini air minum. Minumlah engkau duluan. Pian minum duluan. Setelah Sayyidatina Aisyah minum air ini, diterima oleh Nabi. Nabi enggak langsung minum. Nabi bertanya, di mana bibirmu tempat kamu meminum tadi ya Aisyah? Lalu ditunjukkan, disitulah Nabi Muhammad meminum air tadi dari gelas, yang dimana bibir Sayyidatina Aisyah nempel di gelas itu pun Nabi Muhammad minum dari air tersebut. Ini akhlak Rasulullah Nabi besar Muhammad. الذين يريدون أو يظنون أن هذه الرومانسية ليست موجودة إلا في الأفلام أو عند الممثلين أو عند الممثلات، هذه الرومانسية وجدناها في سيرة سيد الأنام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. Yang mana kita banyak menyangka, ya kah, orang yang romantis cuma ada di film-film. Wah, ya kah? Ini bagian ke-7 film-film, ini bagian FF nih, ya kah? Dan juga terkadang menyangka bahwasanya apa, orang yang romantis adalah bagian para artis saja. Kada, bahkan mereka mengambil pelajaran romantis tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah memulai namanya keromantisan. Makanya lihat, umatnya Rasulullah pun itu mengikuti keromantisan tersebut. الذين يريدون أن يخدعونا بأن ديننا فيه نقص وفيه فقر كثير للأخلاق وفيه قلة للتعامل، لا يعرفون المسلمين يتعاملوا مع بعضهم ولا يعرفون يتعاملوا مع غيرهم، فقد أخطأوا. والله إن الذين أدب الاتيكيت وحسن الأخلاق كلها نأخذها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau di sana ada musuh, ada orang yang tidak suka, bahkan mereka mengatakan agama kita ini banyak kekurangan, tidak ada akhlak, mungkin tidak ada romantis, kata mereka, itu adalah salah, sangkaan, tuduhan, fitnah yang tidak benar. Kalau memang kita teliti dan kita akui dengan sebenarnya, seluruh akhlak, adab, sopan santun, keindahan, romantis dan semuanya sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اقرأوا إن شئتم عن أخلاق حبيبكم صلى الله عليه وآله في تعامله مع الأطفال، في تعامله مع زوجاته، في تعامله مع الناس الذين في الشارع، في تعامله مع جيرانه، في تعامله وقت القتال، كل تلك من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله. Coba kalian silakan baca dimanapun kitab yang menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara beliau bergaul gimana bersama anak beliau, cara beliau bergaul bersama keluarga beliau, cara beliau bergaul bersama orang di jalan, cara beliau bergaul bersama para tetangganya. Lihat, semuanya mereka mengambil contoh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man imtala'a qalbuhu hubban فقط حبا وتعظيما لرسول الله جرى في دمه
حركات وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دون أن يقرأ كتاب أو يجلس في مجلس فإنه مباشرة بسبب وببركة حب رسول الله فإن سرايات هذه المحبة تكون في أعضائه. Siapa orang yang penuh hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad, penuh dengan keagungan Nabi besar Muhammad, ini di seluruh saluran darahnya, mengalir dari darahnya itu adalah untuk mengagungkan, mengistimewakan Nabi besar Muhammad. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, orang tadi otomatis adalah akan selalu cinta dan selalu mengagungkan Nabi besar Muhammad di mana saja berada. Tajidu halaka بأنك إذا كنت في حال محبة وشوق لسيدنا رسول الله تأوي إلى فراشك تريد النوم فإذا بك تنام على شقك الأيمن. لماذا؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. وقد تكون لا تعلم، لم تكن تسمع هذه المعلومة من قبل أو لم تقرأها أو لم تحضرها في مجلس إلا أنك مباشرة تفعل هكذا. Coba lihat, kalau sudah di dalam diri kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis perbuatan Rasulullah yaitu terdapat daripada diri kita. Contoh, ketika kita hendak tidur, kita berbaring sebelah kanan. Yang mana kenapa kita tidur? Barangkali kita tidak pernah mendengar bahwa saya tidur berbaring dengan sebelah kanan tersebut adalah perbuatannya Rasulullah, dan ini adalah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalian tidak tahu dan tidak mengetahui ilmu seperti ini dan tidak mengetahui perbuatan ini adalah sunnah, tapi berkat kalian cinta terhadap Rasulullah, lihat perbuatan kalian seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طبعا ليست هذه دعوة، لأنني ليس معنى كلامي أنني أقول أننا لا نقرأ أو لا نتعلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل نتعلم ونحضر المجالس المباركة التي فيها سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكني أقول أن من أركان تعلم سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو ركن المحبة المتين الذي يقودنا إلى فعل سيد المرسلين بما نعلمه وبما لا نعلمه. Jadi bukannya saya nyampaikan kita nggak perlu untuk baca kitab, membaca sirah Nabi Muhammad, tidak. Ini semuanya adalah untuk menuju ke sana agar tertanam pada diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, untuk selalu bersama Nabi Muhammad di mana saja setiap kita keadaan, di mana kita berada di situ kita bersama Nabi besar Muhammad, dan tidak lain adalah untuk menanamkan ada hubungan erat kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'syar al-hadirin wal hadirat, man arada syai'an min rabbil ibad fa'alayhi an yasila ilayhi min bab sayyidil ibad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang hadir di sini, kalau kalian ada mempunyai suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian terlebih dahulu meminta wasilah atau perantara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada an yub'id Allah anhu hammahu wa huznahu wa ta'abahu fi hadhihi ad-dunya falyukthir min as-salati ala sayyidi Rasulillah. Siapa yang ingin jauh dari keresahan, dari kesusahan, dari pikiran-pikiran yang tidak tenang, atau dari yang namanya galau, maka ini semua dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad. Man arada al-hidayah li auladihi wa banatihi wa zawjihi aw li zawjatihi wa li zawjin aw li zawjah, man arada al-hidayah li haula kullihim fakathratu as-salati was-salam ala hadhihi an-niyyah tufidu dhalika kullah. Yang mana kalau kalian ingin mendapatkan suatu hadiah untuk anak kalian, untuk suami kalian, untuk istri kalian, niatkan dengan apa? Dengan ketika kita memperbanyak membaca salawat terhadap Rasulullah, mudahan kita yakin akan mendapatkan hidayah. Insyaallah Allah akan mengasih hidayah tersebut. Man arada ash-shifaa min amradin zahiratin aw batinatin fadawa'uha as-salatu was-salamu ala sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Siapa orang yang mau sembuh dari penyakit zahirnya atau penyakit batinnya, tidak lain adalah maka memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man arada qada'a dainihi fadawa'u dhalika as-salatu ala sayyidina Rasulillah.
Nah, ini amalan supaya yang bisi utang cepat lunas utangnya. Anda kada? Anda kada? Kada jadi menterjemahkan karena anda nah. Amalnya simpel, dengarkan. Oh, masalah amalan tegang mulai tadi ngantuk. Kata beliau apa? Kalau ingin siapa yang banyak bisi utang supaya cepat lunas utangnya, simpel amalannya apa? Perbanyak membaca salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل والله من أراد الغنى الظاهر ليس الغنى الباطن فقط، الباطن من باب الأولى، بل أقول الغنى الظاهر، يكون إنسان عنده مال كثير وبناء كثير، والله من أراد الغنى فهو بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. Dan siapa orang yang mau menjadi orang kaya, siapa orang yang menjadi orang sugih zahir, bukan hanya batin ada, banyak kekayaannya, banyak hartanya, maka tidak lain adalah kuncinya memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. ومن أراد الله أن يطلع إلى قلبه فيفرح الله بنظره إلى قلبك اجعل ربنا ينظر إلى قلبك فيجد فيه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan siapa yang ingin ketika Allah memandang seseorang tersebut dalam keadaan senang, dalam keadaan ridha, maka jadikanlah ketika Allah memandang terhadap hati kita, ayo hati kita isi dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan ini Allah akan senang terhadap kita. وهكذا خاطب الله المؤمنين فقال لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengabarkan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada diri kalian wahai orang-orang beriman ada Rasulullah. هكذا يكون قربنا إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أمانا لنا من كل شر، أمان في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان، أمان في الدنيا والبرزخ والآخرة. Begitulah ketika seseorang dekat kepada Allah dan juga seseorang yang dekat terhadap Rasulullah, dia akan mendapatkan keamanan daripada sesuatu kejahatan, dia akan mendapatkan keamanan sesuatu yang menyakitkan terhadap dirinya, dan dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga di akhirat. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في مجلس روضة الزين وفي مسجدكم هذا روضة الجنة، وأن يكرمني الله وإياكم بأن نكون في روضة من رياض الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saya dan kita minta kepada Allah perkumpulan kita di Raudhatul Zain majelis kalian ini dan di masjid ini Raudhul Jannah, semoga Allah jadikan kita, kumpulkan kita di dalam raudhahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم أيضا في شيخكم guru kita الشيخ سراج الدين جزاه الله خيرا الذي قام على هذا المجلس، وأسأل الله أن ينفع به نفعا ظاهرا وباطنا. Dan juga kita meminta kepada Allah, kita doakan terhadap guru kita yang membuat acara seperti ini, semoga Allah berkahi guru kita, guru Sirajuddin, dan juga Allah balas kebaikan beliau, dan mudah Allah berikan kemanfaatan zahir dan juga batin. الحاضرين والحاضرات جميعا في هذه اللحظة والله سبحانه وتعالى ينظر إلي وإليكم في هذه اللحظة، ويعلم الله أن في قلوبنا كلنا حاجات عنده سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat semua yang hadir di sini, saat ini detik ini Allah memandang ke sanubari kita, ke hati kita. Allah Maha mengetahui saya dan kepada hadirin semuanya kita memiliki hajat. Allah Maha mengetahui segala hajat-hajat kita. فأسأل الله أن يقضي لنا جميعا حاجاتنا في هذه الساعة المباركة. Kita meminta kepada Allah, mudahan dengan berkat waktu yang mulia kita berkumpul di sini, mudahan Allah kabulkan hajat kita. يعلم الله في قلوبنا الحاجات التي لا يقضيها إلا هو، فأسألك يا الله يا رب العالمين أن تقضي حاجاتهم أجمعين، فإنهم اجتمعوا على حبك وعلى حب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Maha mengetahui hajat kita semuanya, dan tidak ada yang memenuhi hajat-hajat makhluk
melainkan Allah. Ya Allah, mereka berkumpul di sini karena kecintaan mereka kepadamu ya Allah, dan kecintaan mereka kepada kekasihmu Nabi besar Muhammad, maka kabulkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Wa as'alullah ta'ala alladhi mala'a qaryatakum hadhihi bibarakatil majlis hada mala'aha bimalaikatihi al-kiram al-muqarrabin min huna طبقة فوق طبقة حتى يصلون على السماء كل هذا ملائكة يحضرون مجلسكم. أسأل الله كما ملأ مجلسنا هذا بالملائكة أن يملأ قلوبكم وجوارحكم بالأرزاق الظاهرة والباطنة. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudahan kampung kita dengan berkat adanya majelis seperti ini yaitu dipenuhi daripada malaikat yang bertingkat-tingkat sampai daripada ke langit, yang mana juga dengan daripada banyaknya itu semua kita meminta kepada Allah mudahan juga hati kita dipenuhi cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. أعتذر أنني لا أعرف أسماء المسؤولين الحاضرين وغورو الذين يحضرون معنا والحاضرين والحاضرات جميعا. أقول لكم شكرا لكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يديم عليكم الاستقامة على هذا المجلس المبارك. Mohon maaf kata beliau kepada para pejabat yang hadir di sini, kepada guru-guru dan semuanya. Sidin tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama pian hadirin, dan semuanya beliau memohon doa kepada Allah agar kita semuanya dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan semoga kita diberikan istiqamah di dalam memakmurkan majlis taklim acara-acara sepanjang ini insyaallah. ببركة مجلسكم هذا يصرف الله تعالى عنكم ما لا تعلمون من المصائب ومن المشاكل ببركة حضوركم في المجلس. Yang mana dengan berkat kalian hadir dalam majelis seperti ini, Allah akan menjauhkan sesuatu yang tidak kalian ketahui daripada bala dan juga musibah. Mudahan Allah jauhkan kita bala dan juga musibah. ببركة حضوركم في هذا المجلس أنتم تحملون أنوار لا إله إلا الله إلى طرقاتكم وإلى بيوتكم، بل والله إلى نسلكم الذين في أصلابكم والذين في بطونكم. Berkat kita hadir di sini, sesungguhnya kita telah mengambil nur keimanan, dan nur cahaya tersebut kita bawa menerangi jalan-jalan kita, yang menerangi rumah kita, yang menerangi keturunan-keturunan kita yang masih berada di sulbi kita seberata. العبد الفقير سعيد جدا لأنني في قريتكم هذه، وسعيد جدا لأنني مشيت هذه المسافة الطويلة إلى أن وصلت إلى هنا. Yang mana juga beliau Masya Allah merasa itu bahagia dan senang dia itu datang ke kampung Pian Beratan di sini. Meskipun kami datang insya Allah dari kandangan sampai di sini melewati duk enek odong-odong tapi insya Allah kami bahagia dengan kedatangan kami di sini, dan kami merasa mulia dengan Masya Allah terkumpulan bagian Pian Beratan. Alhamdulillah. وهذا الذي فعلته ليس شيئا كبيرا وليس شيئا كثيرا، وإنما هو شيء بسيط مقابل ما فعله أجدادنا وأسلافنا إلى حضرة جدنا الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الذهاب وفي السفر وفي نشر الدعوة إلى الله. Ini yang beliau lakukan sebagian yang kecil, tidak besar. Sesuatu bahasa kita enggak begitu berharga dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh datu-datu beliau, terutama lagi yang nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebarkan dakwah ini, mengajarkan kebaikan, itu Rasulullah lebih lagi daripada seperti ini. في الطريق كان يقول لي قورو أنصاري، قورو نوفل أنصاري يقول لي إذا تريد يا حبيب نركب في هذه السفينة ونمشي بدلا من الطريق. فقلت له العبد الفقير تعبان من البوت ونحن في الجزر في بابوا وفي ملوكو نسافر من جزيرة إلى جزيرة 5 أو 6 ساعات. Yang mana beliau tadi berucap itu dalam Guru Nopal, kayak mana jalannya sudah kayak odong-odong ya kah, karena beliau sudah keliling ke sana kemari hampir perjalanan kayak itu juga ya kah. Jarak Guru Nopal coba bang pian pakai kapal lebih nyaman, tapi beliau itu kada hakun tetap menikmati daripada perjalanan tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. فأسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا
أنه كما جمعني بكم في قريتكم هذه أن يجمعني بكم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة بإذن تعالى ثم تزورون في بيتنا إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, yang terakhir kita beliau sangat gembira, senang sekali berkumpul di kampung kita kalian ini. Tidak lain adalah dengan harapan semoga Allah kumpulkan di kota Makkatul Mukarramah. Allah kumpulkan kita seberatan semuanya di Madinatul Rasulillah, Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. ثم تزورون في بيتنا. Dan bisa ziarah ke rumah beliau. Alhamdulillah. Syukran lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta ijazah Fatihah sama Habib. Nanti setelah ijazah Fatihah salawat, hadirin tetap duduk, jangan berdiri. Habib akan menuju rumah haji untuk istirahat kelapahan sidin. Karena ada guru Raub menyampaikan sedikit, ada berbagai macam oleh-oleh dari mana-mana saja ada. Kepada Habib kami hadiah sanatul Fatihah. يعني وحتى تتصل الأسانيد وحتى يحسن الارتباط وحتى نأتي بإذن الله تعالى يوم القيامة، نسأل الله أن يقبلنا، نأتي يوم القيامة ونمسك بأيدينا ببركة هذه الأسانيد وهذه السلاسل في الإجازات المباركة، نأتي يوم القيامة ونأخذ بأيدي بعضنا البعض وندخل إلى الجنة ونزحزح عن النار بإذن الله تعالى. Dengan niat, dengan tujuan sanad dan ijazah ini supaya kita nanti punya hubungan erat, biar satu dari kita semuanya memegang satu sama yang lain, mendapatkan sebab daripada sanad ini mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذا سندي وإجازتي في القرآن الكريم في قراءة الفاتحة أجيزكم بإذن الله تعالى بها، وهي الفاتحة التي قرأتها على يد مشايخي من مشايخ القراء في مكة المكرمة ومشايخ القراء في المدينة المنورة بسندهم من طريق الشاطبية إلى حضرة سيدنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري الذي تلقى هذه الفاتحة من حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقاها من حضرة سيدنا جبريل عليه سلام الله، الذي تلقاها من حضرة ربنا سبحانه وتعالى. فوالله إنها سلسلة معظمة مقدسة، خذوها بحضور قلب وبخشوع لله تعالى. Ini sanad suratul Fatihah yang beliau dapati dari guru-guru mulia beliau, baik yang ada di kota Makkatul Mukarramah atau yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah, yang beliau mendapatkan langsung dari guru-guru beliau, nyambung kepada Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi nyambung daripada sahabat yang mulia yaitu Abu Musa Asy'ari. Beliau pun langsung ngambil dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun nyambung daripada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Malaikat Jibril langsung ngambil juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini rantai keindahan, rantai keemasan ini akan menyambungkan kita, selalu menghubungkan kita dalam kebahagiaan hidup kita sehari-hari. واهتموا بإحسان قراءة الفاتحة. الفاتحة ليست مثل باقي سور القرآن. الفاتحة إن أخطأتم فيها في الصلاة فإنها تبطل الصلاة. غيرها من سور القرآن، سورة البقرة، الإخلاص، ألم نشرح، آل عمران، كلها إن أخطأتم فيها فهي خطأ فقط، لكن الفاتحة الخطأ فيها معناه باطل. Hati-hati kata beliau, ayo pegang erat, sungguh-sungguh di dalam mempelajari membaca qiraatul suratul Fatihah, mempelajari cara bacaan Fatihah yang benar. Kenapa? Karena kuncinya ini. Kalau salah di bacaan surah-surah yang lain mungkin tidak begitu mengaruh. Artinya tidak seperti Fatihah. Kalau dalam Fatihah salah dalam bacaan Fatihah, artinya apa? Salat kita batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang surah yang lain pun jangan sampai salah. Namun Fatihah lebih lagi kita sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. طيب الفقير أقرأ آية آية وأنتم ترددون. Beliau membaca satu persatu ayat satu per ayat, nanti kita mengikuti.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا آمين. بهذه القراءة وبهذا السند فقد أجزتكم في قراءة الفاتحة تبركا. Qabilna ijazah, ucapkan qabilna ijazah. Dengan bacaan ini dari beliau, saya ijazahkan, kata beliau, saya ijazahkan kepada hadirin. Ucapkan saya terima ijazahnya. Qabilna ijazah. Ya, sama-sama sekali lagi. Ulun terima ijazahnya. Terima ijazah. Nah, sekarang Habib mengijazahkan salawat tadi. Ini salawat pintu rezeki. Nah. هذه الصلاة على سيدي رسول الله بهذه الصيغة هي مأخوذة من حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله المعطي وأنا القاسم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أو سمى نفسه ووصف نفسه بأنه القاسم. الله المعطي وأنا القاسم. Beliau menyampaikan akan memberikan ijazah tentang salawat kepada Nabi Muhammad, yang dimana Rasulullah telah bersabda di dalam sebuah hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari, di mana beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah hendaki kebaikan, Allah berikan pengetahuan dalam agama. Kemudian beliau bersabda melanjutkan, Allahu mu'ti wa ana qasim. Allah yang maha memberikan, Allah maha pemberi yang memberikan, wa ana qasim, dan aku yang membagikan, kata Nabi besar Muhammad. والصيغة هي حتى أجيزكم رددوا خلفي. Sigohnya, lafadznya salawat ini beliau akan membacakan, kemudian kita mengikuti ucapan yang dibaca oleh beliau. Sama-sama umpati. Sama-sama gitu. سيدنا قاسم Sayyiduna Qasimun صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. سيدنا قاسم Sayyiduna Qasimun صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. سيدنا قاسم Sayyiduna Qasimun صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. بارك الله فيكم وبها أجيزكم. Barakallahu fikum. Saya terima ijazahnya, ucapkan. Hadirin, untuk bertahan sebentar, nanti Guru Raub yang menyimpulkan semua. Habib meninggalkan dulu. Mohon jangan salaman, Pak. Cukup. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memiliki sholawat yang ada gambar Habib, ada di luar, cuma ada kurang lebih 300 lembar. Itu ada juga nanti dan waghfir fama dhaya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh sayyidana waghfir lana ma madha karami ya rabbi bil mustafa qasidana waghfir lana
taqabbalallahu minkum. Sekali lagi kepada jamaah yang ingin mengambil sanad tasbih dan buku bisa berhubungan